नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 22 तारीख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसी। चाषी मानक पई मध्य बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। ओडिशा को आलू आसिला, स्कूल पिलामानकर मध्याह्न भोजन दाम बढ़िला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, टंकाए बढ़िबो मध्याह्न भोजनर सहायता। 1 टंका बढ़िबो मध्याह्न भोजनर सहायता। प्रति मिल पिछा दाम को 1 टंका वृद्धि कराजिबो। ए नै सूचना दैचंती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। मिलिथिबा सूचना मुताबक दरदाम वृद्धि को दृष्टि रखी मिड डे मिल पिछा 1 टंका वृद्धि करने सरकार निष्पत्ति नैचंती। आउ खूब शीघ्र ए नै सरकार व्यवस्था करिवे बोली मंत्री सूचना दैचंती। सूचनायोग्य दीर्घ दिन धरी मिड डे मिल सहायता राशि वृद्धि करने को दाबी होई आसुथिला। परवर्ती खबर, पश्चिम बंगरू ओडिशा को आसिला आलू गाड़ी। ओडिशा को आसिला पश्चिम बंग आलू गाड़ी। पश्चिम बंग सरकार सहित व्यावसायिक आलोचना सफल होगा परे ओडिशा सीमार अटकी रहिथिबा आलू गाड़ी गुड़िक ओडिशा भितर को प्रवेश करिछि। तेबे पश्चिम बंग रे सरकार आलू केजी प्रति 25 टंकार बिकिबा को योजना करिथिबा व्यवसायी संघ कहिसंती। तेबे पश्चिम बंग रे आलू क्विंटाल प्रति 2200 टंकार किणा जाउथिबा बेले बारिपदा खोला बजार रे क्विंटाल प्रति 2000 रु 2400 टंका भितर रहिबो बोली मयूरभंज जोगाण निरीक्षक सूचना दैचंती। तेबे ओडिशार समस्त जगार आउ मात्र 2 दिन मध्य आलू दर खसी आसिबो। परवर्ती खबर, राज्य रे प्रति घरे पहुंचिबो बिजुली। सेप्टेम्बर मास सुधा राज्यर प्रत्येक लोकंक घरे पहुंचिबो बिजुली। विधानसभा रे एभली घोषणा करिसंती शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। राज्य सरकार विद्युतकरण होई नथिबा घर गुडी को सेप्टेम्बर मास सुधा बिजुली जोगाई देबाकू लक्ष्य धार्य करिसंती। सबु घर को बिजुली जोगाइबाकू राज्य सरकार 415 कोटी टंका खर्च करिवे। विधानसभा रे कांग्रेस विधायक पवित्र साउंटांक लिखित प्रश्न रे उत्तर दैचंती शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। परवर्ती खबर, छात्र संसद निर्वाचन को नहीं द्वंद्व रे छात्र छात्री। छात्र संसद निर्वाचन को नहीं पुणी सृष्टि होईची द्वंद्व। गतकाली आईन मंत्री चलित वर्ष छात्र संसद निर्वाचन हेबो नाही बोली कहिथिबा बेले विधानसभा रे उच्च शिक्षा मंत्री चलित वर्ष शांति श्रृंखलार सहित निर्वाचन पई विचार विमर्श चलीथिबा उत्तर देइथिले। तेबे दुई मंत्रींकर दुई भिन्न भिन्न उत्तर को नहीं विरोधी सरकार को घेरिचंती। छात्र संसद निर्वाचन प्रसंग रे आईन मंत्री को उत्तर को पलायनपंथी मनोभाव बोली उल्लेख करी विरोधी बीजेडी एवं कांग्रेस तीव्र समालोचना करिचंती। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 15 रे जुक्त 2 परीक्षा। आसंता वर्ष फेब्रुआरी 15 तारिख रे हेबो जुक्त 2 वार्षिक परीक्षा। तेबे यह पूर्व जनवरी 1 रु 12 पर्यंत प्राक्टिकल परीक्षा अनुष्ठित हेबो। उच्च माध्यमिक स्कूल गुड़िक निज सुविधा अनुसार यही तारीख भितर परीक्षा कराई परिबे। इंटरनाल परीक्षा डिसेम्बर 26 रु 30 पर्यंत अनुष्ठित हेबो। 2025 जुक्त 2 वार्षिक परीक्षा पई फॉर्म पूर्ण चलित मासरु करिबाकू पूर्वरु एचएसएससी योजना करिथिला। मात्र वर्तमान 2024-25 शिक्षा वर्ष पई जुक्त 2 नामलेखा शेष होई नथिबारु फॉर्म पूर्ण करिबाकू ओकाक पक्षरु मना करा जाइथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, राज्य रे पुणी वज्रपात नेला 8 जनकर जीवन। राज्य रे वज्रपात जनित मृत्यु संख्या बढ़िबार लागिछि। तेबे बुधवार दिन राज्यर विभिन्न स्थान रे वज्रपात घटी 8 जनकर जीवन जाइछि। बिल रे चाष काम करुथिबा बेले वज्रपात रे मृत्यु होइछि। से भली गंजाम जिल्ला रे भंजनगर रे जनकर मृत्यु होइछि। केन्द्रापड़ा रे वज्रपात रे जनकर मृत्यु होइछि। एहा सहित राज्यर एई भली अनेक स्थान रे मृत्यु हेबा सहित 8 जनकर जीवन जाइछि। लगातार 5 दिन हेबो राज्य रे वज्रपात जनित मृत्यु संख्या बढ़िबार लागिछि। परवर्ती खबर, वज्रपात रे मृतकंक परिवार को सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। गतकाली राज्यर विभिन्न स्थान रे वज्रपात रे 8 जनकर मृत्यु घटिछि। एही घटना को नहीं शोक प्रकाश करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहा सहित मृतकंक परिवार वर्गन को 4 लाख टंका लेखा अनुकंपा सहायता राशि दैचंती मुख्यमंत्री। एहा सहित वज्रपात रे आहत मानकर आशु आरोग्य कामना करबा सहित सेमानकर चिकित्सा खर्च राज्य सरकार बहन करिवे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, राज्य सरकारंकर बड़ निष्पत्ति, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे लागिबो एस्मा।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लगिब एस्मा आगामी 6 मास पई स्वास्थ्य सेवा लगिब एस्मा राज्य सरकारंकर यह बड़ निष्पत्ति राज्य रे एबे नर्स सहित पारामेडिकल स्टाफ स्ट्राइक करिपारिबे नाही तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आंदोलन करिपारिबे नाही हॉस्पिटल रे कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माने आंदोलन करिपारिबे नाही आसंता 6 मास पई राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा पई लागू करिसंती एस्मा। परवर्ती खबर उच्च शिक्षा विभाग सहित जोड़ी है दक्षता विकास उच्च शिक्षा विभाग सहित दक्षता विकास जोड़ा होइछे एणिके युक्त 3 एवं बीटेक छात्र छात्री भी दक्षता विकास तालीम पाई परिबे एथिपाई दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग कोर्सोरा सहित चुक्ति स्वाक्षर करिछे कोर्सोरा 30 जिले में 6000 पाठ्यक्रम देव बीटेक पॉलिटेक्निक आईटीआई आदि दक्षता क्षेत्र में 1 लाख रु अधिक कोर्स पाई लाइसेंस दियाजिबो डिजिटल जरिया रे केवल ऑनलाइन माध्यम रे स्किल इन इंडिया वेबसाइट रे रजिस्ट्रेशन करि परिबे छात्र छात्री। परवर्ती खबर हरिश्चंद्र योजना रे सहायता राशि वृद्धि करि पारंती सरकार राज्य सरकार हरिश्चंद्र योजना रे गरीब परिवार रो सदस्य मानकर मृत्यु हेले अंत्येष्टि क्रिया पई 181 कोटी 84 लाख टंका सहायता देउचंती 2019-20 मसियारू राज्य सरकार एही हरिश्चंद्र योजना रे ग्रामांचल लोक मानकु 2000 टंका एवं सहरांचल लोक मानकर मृत्यु हेले प्रति परिवार को 3000 टंका सहायता देउचंती तेबे एबेकार बीजेपी सरकार एही योजना रे एबे सहायता राशि वृद्धि करि पारंती विधानसभा रे उत्तर रखी पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसंती हरिश्चंद्र योजना रे सहायता राशि वृद्धि करने को सरकार पाखरे प्रस्ताव नाही किंतु सरकार ए दिगरे विचार करिवे। परवर्ती खबर आहुरी 9 लाख हिताधिकारी को मिलिबो राशन कार्ड शीघ्र आरंभ कराजिबो ए नै केवाईसी प्रक्रिया गृह रे खाद्य सुरक्षा योजना बाबद में मंत्री को प्रश्न करिसंती डाबुगां विधायक मनोहर ग्रांधारी राज्य रे जोगाण विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना रे केते हिताधिकारी को चाउल अन्य सामग्री जोगाई दिया जाउचे केते नुआ हिताधिकारी राशन कार्ड बाबद को चिन्हट करा जाइछि बोली विवरणी देबाकू कहा जाइथिला एहा परे एहार लिखित उत्तर प्रदान करिसंती खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र तेबे से कहिसंती राज्य रे जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे 3,25,93,775 जन को खाद्य सुरक्षा योजना रे हिताधिकारी मानकु चाउल दिया जाउची तेबे एबे भी राज्य रे मोट 9,91,929 आवेदन राशन कार्ड पाइबाकू करा जाइछे वर्तमान ए सब आवेदन प्रक्रिया गुड़िक तदंत प्रक्रिया रे अछि तदंत सरिबा परे ए नै हिताधिकारी मानकु राशन कार्ड जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर कलिंग स्टेडियम रे हॉकी हीरो मानकु स्वागत कले मुख्यमंत्री पेरिस ओलंपिक रे हॉकी इवेंट रे कमाल करिबा परे प्रथम थर पई ओडिसा रे पाद देइछे टीम इंडिया पेरिस ओलंपिक रे स्पेन को धूली चटाई कांस्य पदक हासिल करिछि टीम इंडिया तेबे यह पूर्व टोकियो ओलंपिक रे मध्य इतिहास रचिथिला टीम इंडिया भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचबा परे विशाल रोड शो रे कलिंग स्टेडियम रे पहुंचीथिले हॉकी टीम एठारे पहुंचबा परे टीम सहित साक्षात्कार करथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी विमान बंदर रे पहुंचबा परे टीम इंडिया को भव्य स्वागत करा जायथिला कलिंग स्टेडियम रे पेरिस ओलंपिक रे चमकीबा परे टीम इंडिया पई 4 कोटी टंका पुरस्कार घोषणा करथिले ओडिशा सरकार 2036 पर्यंत हॉकी इंडिया रो प्रयोजक रहिबो ओडिशा। परवर्ती खबर गंजाम जिले में विषाक्त मद पी 2 जनकर मृत्यु टेंशन बढ़ाऊे चिकेटी मद ट्रेजरी विषाक्त मद विभीषिका जो 2 जनकर मुंड गड़ी गतकाली सकाळे सामना को आसीथिला टिकेटी पेंठ जेनापुर रे 2 जनकर मद मृत्यु मामला तेबे अपराह्न रे आसीथिला सही जेनापुर रु आउ जनकर मद मृत्यु मामला तेबे उभय चिकित्साधीन थिले एमकेसीजी रे वर्तमान 2 जनकर मृत्यु हेबा सहित 12 जन चिकित्साधीन अछंती बड़ मेडिकल रे तेबे गाँ लोक माने मृत्युदेह को धरी 20 लाख टंका आर्थिक सहायता दाबी रे रास्ता रोक करथिले अन्यपटे एहार भितर मद मृत्यु मामला रे वर्तमान सुधा 7 जन को गिरफ्त करा जाइछि तेबे एही घटना को नै बीजेडी को पालटा आक्रमण करिसंती चिकिटी विधायक मनोरंजन सामंतराय वर्ष वर्ष धरी बीजेडी लिंक रे मद कारबार चलीथिबा से कहिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा समवाय बैंक रे जदि अकाउंट अछि बंद होइजिबो जानंतु शीघ्र अपडेट
एहर मध्यरे आरबीआई नियमावलीକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆରବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମୁତାବକ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଫଟୋ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏହା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଠିକଣା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା କାଗଜ ସହିତ ଏବେକାର 2 ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଜମା କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗତ 24 ମାସ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବେଆଇନ ତଥା ଚୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ମଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦାଖଲ କଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ 10 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମମତା ମହନ୍ତ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କରାଯିବ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମାଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀ। 5T ନାଁରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ନାରା ଥିଲା କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ। ମାତ୍ର 5T ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖାଦେଇଛି। 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁର ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରିନି। ଆଉ ଯେତିକି କାମ ହୋଇଛି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଅଛି ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ତଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା। ଏନସିପି ନେତା ତଥା ସଭାପତି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଓ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏବେ 10ଟି CRF ଯବାନ ରହିବେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଶର 12 କୋଟି ଚାଷୀ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17ତମ କିସ୍ତି ଯାଇଛି। 18ତମ କିସ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ୱାର୍କସ୍ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଗତ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟ ଶାହ ହେବେ ଆଇସିସିର ନୂଆ ବସ୍। ଜୟ ଶାହ ହେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଶାହ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଇସିସିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଏନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗ୍ରେଗ ବୋର୍କଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଟପ୍ 5ରେ 3 ଭାରତୀୟ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ବା ଆଇସିସିର ଦିନିକିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କର ଜଲବା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେବ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତର ତାରକା ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ଦିନିକିଆ ନୂତନ ର୍ୟାଙ୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବରଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ 824 ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଯେ ଗତ 8 ମାସ ଧରି ବାବର କୌଣସି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ 765 ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ। ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ 763 ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ର୍ୟାଙ୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। 746 ର୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର।